মান্দায় বাজারে মিছিল সভা করে শক্তি দেখালো বিজেপির জোট সঙ্গী আইপিএফটি। মান্দায় মিছিল সভা করল বিজেপির জোট সঙ্গী আইপিএফটি। বুধবার মান্দাই বাজারে মিছিল সভা করে অস্তিত্বের জানান দিল আইপিএফটি। এদিন প্রথমে মান্দাই বাজারে মিছিল করে দলের কর্মী সমর্থকরা। মিছিল শেষে করাং কমিউনিটি হলে হয় সভা। এই দিনের মিছিল ও যোগদান সভাতে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, সুনীতি রিয়াং, দুর্গারানী দেববর্মা, রাজু কুমার সহ আইপিএফটির বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব। এদিন প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী তথা দলের সভাপতি এনসি দেববর্মার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ ও 1 মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া জানান, প্রয়াত এনসি দেববর্মার নেতৃত্বে 2009 সাল থেকে পথ চলা শুরু হয় আইপিএফটির। পৃথক রাজ্যের দাবিতে আইপিএফটি লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে আসছে। আইপিএফটি দলকে সময়ে সময়ে দুর্বল করার চেষ্টা করেছে। তারপরও এদিন আইপিএফটি দল সর্বশক্তি নিয়ে সভার আয়োজন করেছে। এদিন সভায় বিভিন্ন জায়গা থেকে আইপিএফটির কর্মী সমর্থকরা অংশ নেয়। পাশাপাশি বিভিন্ন বিরোধী দল থেকে আইপিএফটিতে যোগদান করেন বিভিন্ন ভোটাররা। তাদের দলীয় পতাকা দিয়ে বরণ করে নেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া সহ আইপিএফটি দলের নেতৃত্বরা। এদিন মিছিল সভাতে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। आईपीएफटी मांडे डिविजन सेक्रेटरी दादा राजकुमार अबाहकेन फेमानजा तो खोमोलम डिविजन आईपीएफटी नि प्रेसिडेंट तिनी दादा मलिन जतन आनी खानी हामजामा ताई डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि एज ए कन्वेनर हिसाबे जबन इक्तिबाई स्पेशली तिनी न डिस्ट्रिक्ट लेवल गैदरिंग তিনি ডিস্ট্রিক্ট আন্ডার যে ডিভিশন দङ आरो नि যারা ফাইনার আর করং করং জায়গানি নিজনি ব্যক্তিগত সামুন্য জায়গায় তিনি না প্রোগ্রাম ন নাইটরনানি মোটামুটি নি ফাইমানি বাগै ন স্পেশালি দেব ডিস্ট্রিক্ট नि কনভেনর হিসাবে ন খাতা হামিয়াফা जों साइमानो তিনি नि প্রোগ্রাম शुरू दिन मांडे खरा हलो सिमिया त्रिपुरा राज्य गनादै तिनी हार डिस्ट्रिक्ट जत डिस्ट्रिक्ट न तिनी निया प्रोग्राम खाइजागै दङ कोनो डिविजन हल कन्फारेंस कोनो डिविजन खोला जागाव आबहाके हजार हजार बरक दै तिनी प्रोग्राम खाइजागै दङ आबोनि बागै खोनागाजों किसु निजे सात सातन आंसे दफन हामजाबनाय आंसे नेता दिनै दाबिसे गाहाम होनै दंनायल बर' आईपीएफटी नखलग गोबां माबाव सानानै जेंखा किन्तु आईपीएफटी बर' जेसेबां ब्लेम थाइ दंनि आईपीएफटी बर' जेसेबां षड़यंत्र खाइ दंनि आईपीएफटी न तै रुकी मांगला दिनै मांडाय हलो अबसो बर' तुइ खालायगा जों बसकां सालो जों तेबो बर' तुइ प्रोग्राम खालायनानै थाङै दङ ताबो सातर बसकां इलेक्शन फाइकिया भोट फाइकिया भोटनि राजनीति खालायो नों जेसेबां सावै आईपीएफटी न षड़यंत्र खायै आईपीएफटी न रुकिना नायदि रुकी मांगला आंगर माननाय खरां हलनि सिनि जारा आईपीएफटी बराबा है ब्लेम खाइ दंनेर आंगर चैलेंज होई सानानै मथुनु आईपीएफटी पार्टी एमन एक पार्टी नों आईपीएफटी न इलेक्शन राजनीति थंगो होनि साव आईपीएफटी न बुरनि राजनीति खालायो होनि साव आईपीएफटी एक्चुअली तामनि बागे आथायखा नोंगा जिनिसटानो क्लियर खायना दिपुला सारा त्रिपुरा राज्य कदमा समय जे शासन जे सरकारी शासन दंगनि त्रिपुरा सरकारनि एक अधिकारनिक खेमिया त्रिपुरा सरकारनि कोनो किछु राजनैतिक खेमिया आबहाय सरकारनो आईपीएफटी रो हार त्रिपुरा सरकारनि नग नग थाङै त्रिपुरा सरकारनो अवेयरनेस खाइ त्रिपुरा सरकारनो सिचारoi दिनै आईपीएफटी अ जागा फ्राय नंसाव आबार आईपीएफटी न इलेक्शन राजनीति एकमात्र त्रिपुरा सरकार सिचामंग्रनाय आईपीएफटी
এবং ত্রিপুরাসন ইয়ক সামারুনে নতুন IPFT নংনাই আবনি বাগৈ তিনি যারা হল ফাইসা ফাইজা যত ডিভিশন লেভেলনি তিনি লিডার্স দङ प्राइमरी लेभेल्सनि निनि रिजनल अञ्चल लेभेलनि जत लिडार्स दङ आं कयनाय IPFT नि एगेन्स्ट जेफोर साइड दंथों जों आसुबाय बाथ्रा गैया दिनै सामनो जों खालाय थांनाय दिनै दफा दिनै दिप्रासा दिनै नाहारमु दिप्रासानो यक समारोनानि नाहारमु आर नाहारमु माइनेसर द्वारा जों IPFT टिआर मा दंनाय एवं पुस्ताङाव सामन्थाय थांनानै बागै रेडि मा दंनाय आशा कक सागलाका जेहेतु दायासो गोबां लिडार्स दङ जों बर'नि खुबैते गाहाम गाहाम कक खोनालायानो हायनि बागै आं कबगैनो आरनाय प्रग्राम पायासा जों बिसा खालगै कक लानो बागै नंथायनो आं बिसेसके कबगैनो हामबाय Bureau Report, RE News.